সেই নবীর শান। আমি গোলাম রাব্বানি কাশিমি নয়, দুনিয়ার কোনো পিঁপড়া নয়, মাকড়সা নয়, পোকামাকড় নয়। পবিত্র কোরআনের প্রতিটা হরফ রসুলুল্লাহকে এক একটা হরফ দ্বারা দুনিয়াতে ওয়েলকাম জানিয়েছিল। আলিফ নে কাহা আল্লাহ কা হাবিব আয়া, বা নে কাহা বানি ইসলাম আয়া, তা নে কাহা তাজদরে মদিনা আয়া, সা নে কাহা সরবতওয়ালা আয়া, জিম নে কাহা জলিলুল কদর আয়া, হা নে কাহা হাবিব কিবরিয়া আয়া, খ নে কাহা খাতাবুন নবী आया, दाल ने कहा दू जहां का वली आया, जाल ने कहा जालिकल किताब कहने का आया, रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आया, जा ने कहा जमाना की इमाम आया, सिन ने कहा साके कौसर आया, शिन ने कहा शाफिय महशर आया, सुआ ने कहा सुअदिल कवामीन आया, दुआ ने कहा दुहुल मौला आया, तुआ ने कहा तबीब कुलूब आया, जुआ ने कहा जालिम को ठहरने वाला आया, अन ने कहा कुर्रतुल आइन आया, वन ने कहा कैद की खबर देने वाला आया, फा ने कहा फकीरों का मौला आया, कफ ने कहा कुव्वत देने वाला आया, कफ ने कहा कमी वाला आया, लम ने कहा लौला का खिताब आया, मिम ने कहा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, नू ने कहा नूर खुदा आया, वा ने कहा वद्दुहा आया, हा ने कहा हादी बरहा आया, या ने कहा इक़दार की शान नबी वाला दुनिया में तशरीफ आया। दुनिया दुलिशात होते पारे रसूलेर शान कियामत पर्यন্ত কোন বাতিলের গোষ্ঠী যারা পরিমাণ কমাতে পারবে না। ডান হাত তুলে বলে ঠিক কিনা? নবীকে নবীকে ভালোবাসি বলে সুন্নিদের বড় অপরাধ। আমি কিছুদিন পূর্বে নীলফামারীতে প্রোগ্রামে গিয়েছিলাম। একজন যুবক বলে, হুজুর কষ্ট নেবেন না, সুন্নিরা মনে হয় একটু বেশি গরম না? আমি বললাম, সুন্নি কখনো ঠান্ডা হয় না, আমাকে গালি দাও আমি চুপ করে থাকবো, কিন্তু আমার নবীকে মাটি বললে আমাদের সুন্নিদের মাথার সেন্টিমেন্ট গরম হয়ে যায়।